Father, thank you sa panahon ng mga pagtanamo. Lagi na sa among bukuan na kung di ang mga sinakaroon sa among panimalay na Lord na ikaw magapanalangin ka na mo sa matag usa aron masabtan namo kung unsa man ang among mga dungog na pagbasa karon. Tinapon na itinapuli o makapuyok kami ang nagasigon sa among pagtinapuli ng mga kalibutan. Kung tanan Lord, ang mga pangayo pinagi ni Kristo maraming Ginoo. Amen. Sa mga Espiritu Santo. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya gikan sa lawigan sa Galilea miadto si Jesus sa Jordan aron pagpabunyag kang Juan. Dili unta siya magpabunyag kaniya. Ang mabunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan apan nganong ako man Ginoon ang mabunyag kanimo. Apan mitubag si Jesus, pasagdi lang nga mahitabo kini kay kini pagiha makatuman kita sa tanan nagsugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Hesus, mikawas siya sa tubig, unya miabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdong kaniya ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinalangga kong anak nga nagalipay kanako pag-ayo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Manindo palihog mang lingkod ang takan niya atong basahon sa makatulo. Wala siguro kay murag kaya naman na what? Tulo na kasi.
Ang pagbasa Ari no, ikuha gikan ni San Juan ay si San Mateo. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea niadto si Jesus Jordan aron magpabunyag ka Juan. Dili unta mobunyag kaniya si Juan kamiingon. Ako ang angay nimong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human kayo sa pagbunyag kang Jesus, mikawa siya sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa rampati ug mitugdon kaniya. Ug unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pagbasa buha ni San Mateo. Unya, gikan sa lalawigan sa Galilea niadto si Jesus Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mobunyag kaniya si Juan nga miingon, ako ang angay nimong bunyagan. Apan nganong ako naman hinuon ang mobunyag kanimo? Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Usa diuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawa siya sa tubig. Unya, naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya, may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Okay, atong nadungog na ato ang Ebanghelyo o ato kining pamalandungan atong pamalandungan sa matong matag usa sa ato ang hagit sa atong matag usa nga kinabuhi. So kinsa na nakapamalandong pwede na mo na sa pagpaambit. So, mayong hapon ka na itong tanan, no? Ang nadungog bago lang ito mga pagbasa diya sa Ebanghelyo. So, klaro kayo, no, na natuman ang plano sa Diyos sa iyang plano, may tungod sa iyang anak ng atong Ginoong Kristo diha pinaagi sa bunyag. So, nadungog kayo nato, no, nga nagduha-duha pa kani si San Juan mubunyag sa atong Ginoo tungod kay ubos siya ikumpara sa atong Ginoong Hesus. Ug nadungog usab nato nagitubag siya ni Hesus nga sige lang buhata kini kay aron matuman ang kabubuton sa Dios Amahan. So naitabo dito nga gibunyagan siya ni Juan pinaagi sa tubig. So atong nadungog na abli ang putahan sa langit ug dunay Espiritu sa Dios pinaanag bulagway dahil sa usa ka salampati mitugdong sa abaga sa atong Ginoong Kristo. So bisan unsa siya bisan Ginoo na siya, no, sama sa usab sa atong kaugalingon kung unsa ni naabot sa atong posisyon o sa atong kahimtang dinhi sa kalibutan. Dapat gyud kita nga dili magpahit taas
sama sa gibuhat sa atong Ginoo. Nagpaubo siya aron mahimo gayong supanan natong tanan na dili gyud kinahanglan dahil kita magpataas sa atong kaugalingon. So dahil sa puto ko atong ihatag sa uban. Pana to, pre. Pana to. Pare mo rin. Pusa. Adi lang kung mag-mic kay ulaw man kaayo tanaanad Kaday. sa may hapon sa tanan no. Try lang po. Kay para maanad-anad pud ta ba kay lisod mong pod og di ta mo testing kay magpabilin ng gihapon ning takom atong baba hantod sa hantod. So kining pagpabunyag ni Juan kang Kristo. So nakahinumdum ko tong panahon nga sa akong experience ba tong pag-anak sa akong anak dito sa DMC tong unang panahon. Nya nakabunyag ko og kanang bata pod kay dati manggod katekesta ko so sa basta ing anak manggod nga kanang murag kanang ing anak nga wala pa bitay bunyag so makahimo ta paghimo ana kung sa kuan para kuan kay kato manggod nga time nami sa ICU daghan kay mga bata dito nga grabe bitaw nya ako mama kay anong man pud to religyoso kaayo devoted kayo siya nga day bunyagi ng bata day kay luoy day basig mawala ba mas maayo man nang mabunyagan nya kuan ginaano jud ko sa akong mama kay katekesta ba ko sa mga dati so moto nga ni kuan man pud tong amahan nga mabunyagan daw ang iyang anak so masking kuan naningkamot pud ko nga ang katong bata mabunyagan so magano lang ka og kanang mituwa ko sa Dios tapos samahan namo tapos magimaya ka Maria na tulo ka magimaya ka Maria so gibunyagan nako siya pinagi sa tubig kay ano man jud ta nga bunyagan ka pinagi sa tubig para murag sulundon bitaw nato nga mapapas atong kining atong nahimong kasay ay atong sulundon nga sala sa atong ginikanan nga gikan pa kang Adan ug kang Eva. So dili na akong murag na ano nako sa kung nauna ba murag na remember nako tong akong nahimo nga si mama mo po nagsigiingon nga mas maayo man na day kay at least puntos na nimo sa kuan nga anak nga ang bata masking mawala na siya dinhi sa kalibutan at least nabunyagan siya. So sa ingana bitaw. So nabunyagan jud nako to ang bata. So pagkaugma ato or another day ba to namatay ra pud to ang bata. So murag nalipay pug ko nga pinaagi sa tubig nabunyagan bitaw siya basta masampit lang ta sa Ginoo mituo ako sa Dios amahan namo ngana so ang atong pagtuo nga kanang pinaagi sa tubig ang atong pagbunyag mapapas ang atong sulundon nga mga sala so sa atong kinabuhi karon isip binunyagan so kamustahon nato ang tagsa nato kakaugalingon kung kamusta na ang atong pagkabinunyagan kung nahimo ba nato nga makapahimuot ta sa Dios sama sa amahan nga nahimuot siya sa iyang anak bitaw nga sa iyang gibuhat sa iyang anak nga si Kristo. So sa atong kaugalingon kamusta kaha ang atong pagabinunyagan kung nahimo ba nato sa atong tagsak-tagsa kakaugalingon sa atong tagsa-tagsa nga panghuna-huna desisyon sa atong kinabuhi sa atong pamilya sa atong isig katawo sa atong trabaho kung nahimo ba nato ang atong pagabinunyagan. So panikamutan nato nga kanang ang atong pagabinunyagan ano bitaw nato sana ni magamit nato atong gamiton nga makapahimuot ta sa Dios pinaagi sa pag-alagad pagsangyaw dili lang sa kuan kanang paningkamutan nato nga mas mahimuot pa ang Dios kanato kay so mao lang to kay murag nakulbaan ako so basta ang atong pagkakristohanon pagkabinunyagan paningkamutan nato nga masunod nato kini magsangyaw ta dili lang ingon nga dili ta makahimog sangyaw kay dili ta misyonaryo unsa wala tay kawaan pero makahimo ta maskin sa atong isig ka tawo i-share nato ang pulong sa Ginoo og pinaagi pod sa atong buhat sa atong
sa atong mga buhat, sa atong kasing-kasing. Kay sama ni Kristo nga nagpaubos siya. Nga dili unta sama sa gingon ni Juan, dili ko angay mobunyag kanimo, kay dili siya angayan. Pero si Kristo nagpaubos alang kanato. So sa atong tagsa-tagsa, murag ano gani nga si Kristo nagpaubos, how much more kita pakaha. So kamusta ho nato kung kaugalingon? Nahimo batang mapaubsanon sa tagsa-tagsa nato? Kay kasagaran baya gyud sa tuwa, taas kay tagarbo, labi na gyud kanang matandog bitaw atong pride. Hiubos tadi gyud na mo kuan. Number 1 gyud na. So atong hunahon nga si Kristo gani nagpaubos sa iyang kaugalingon. Kita pakaha. Mao nang dako kay hagit sa atoa nga maskin pag kita nasayop o siya ba nasayop, maningkamot ta nga magpaubos kay sama bitaw giingon ni Kristo nga bulahan katong mapaubsanon. So mao lang to mo taga maing hapon sa tanan. Ikaw na pud na. Ako ba? Pwede. Ako ang kasupan sa pagbasa sa atong Ebanghelyo. Duha lang ang panato, dinulag lang ko sa pagpuubos o ang pagkamasintanon. Kay si Jesus Christ, maski tuon siya na din ang hari sa tanang hari, siya nagpaubos. Kunya si Juan, kabalo siya nga siya ubos kay Kristo, niluman gihapon siya sa hangyo sa iyang labaw. Muna nga masinuntanong gihapon siya. So pinagi o katong nga po ang importante gid ay kanang sakramento sa kanyang pagdiin si Jesus Christ na niya kay Juan, abre ang langit. So kanang ato nang makinabuhi kung sa gyud ka importante ang sakramento sa kanya. So dili lang natin siya bason kay na-explain naman ni Maria nga unta kung unsa man ato ang nadawat nga mga sakramento ato kung kanang ikinabuhi gyud. Di ba? O kato lang may hapon. Ay, ako? Ay. Ito, bro ko sa, di kay bro mo share. Ito, yun sa kanang mapausano, no? Pero, imot lang po sa akong sarili. Ay, ito sa akong ilaw sa akong side. Mapausanon, jud ay no kinanglan. Mikay ba day unsa ka taas sa imong posisyon, unsa ka kalabaw sa ati ani nga kapilingban. Magpaubo mo sa imong naabot taas na kay kinahanglan magpaubos pud eta. No, kanang kay kato gani at asya gani nagbunyag kay kuan. Na sa ato pa bro sumusunod ra ba? Sumusunod na siya. Pero nakahimo siya pa ato nga kuan. So kita tao. Alabi na jud ko sa akong aside sa ako siguro ako na kanang inana nga kanang magpaubos naning kamot man ta labi ka jud ko pero namo gyud panahon nga mo dili mo maunsa jud sa unsaon nimo kuan ba bisa unsaon nimo sa unsaon nimo adjust lahi ra jud namo nga kuan jud lahi jud ba basta mo ano to di ko kabalo kinala magpaubos jud eta Hatag ako gamay ang lipe. Wako ko itong paambit. Nung lang ang pagpaambit na itong tanan pagpaubos, tapos emergency baptism. Nagi na sa tuwa tanan. Otores kita na tanan kay tungod kay binunyagan man ta. Nagdawat mo tag bunyag. Kay naman dito ang tuwang nadawat na pagkahari, pagkapita. Sa bunyag, ato na siya nadawat. So, emergency baptism, sabi na sa Maria ganina, tama ito siya. Pagkahatag ita o pagbunyag sa katawag na wala pa bunyagi na hapit na po namatay. So, dako ko ito siya o kanyang kuhan sa itong matag-usan kanyang yung hagit usa niya itong mahimo. Dako ito himuan. So, based dito sa atong gospel, ang bunyag
mao gito'y dako nga agit sa tumatag usa nga usaon na to pag himo nga isip binunyagan maka-serbisyo ta o di man ka serbisyo maka adto ta sa atong simbahan kay ang pagsimba magud sa matag Domingo dako jud kay na siya o kawalan sa ato ang spiritual nga bahin o di ta matong simbahan no kay o magbista sa ato ang pagpanudlo sa atong simbahan dako din na siyang sala no o di ta maadto sa atong simbahan o di ta mosimba kada Domingo kay ang Domingo manggod mamagod na siya ang Pentecost Sunday nga atong simba ang Ginoo sa iyang pagkabanhaw. So diyan ato makita nga ang ato ang kagalingon ato yung hagito itong pamilya nga musimba kita bisan sa amo diri usahay makumpleto ng simba usahay hindi ko musimba ang uban tandaan po nato pero ang importante ba kay na siya sa atong kinabuhi kay naningkamot man ta nga sa atong pagpanginabuhi naningkamot ta nga mabuhi so kabalo man ta nga ang ato ang kinabuhi after ani nagtuo man tatanan nga naapad yung kinabuhi nga giandam nga mga lawak sa Ginoo dito sa langit no diyan na to madungogod kay ug atong gumbatihan ang ato ang lawas ug kalag tinuod yun na siya so kay ug atong balikan og istorya tong sa kay Abraham ba to? Si Lazaro. Si Lazaro o katong katong dato. So, namatay silang duha. Nadya kasakit, no? Katong yung pablandungan ba? O, ang kasakit nga na natagamtaman sa dato gusto pag siya nga ipabalikon si Lazaro dito sa diri sa kalibutan para kay balon niya may suon na dato ka bo 5 o 5 kay suon kay balon sila pero niingon pa si Abraham na naman dito ang mga propeta o buwan ang mga propeta igo pa sila nga mutuo pa sila kay mapadala pa sila laing tao wagi sila mutuo sa mga propeta sabot na og mabanaw sila sa aro mabalik siya sa kalibutan so ug atong hunanaon siya hagit sa atong matag usa isip binunyagan usaw ka nato no kay wa mo gyud mabatos sa kalibutan usaw ka nato nga dili ta may sama sa kadato purutan na ba muna akong ginas muna kung sa akong gawin kay magugta po kita wala mo yung kalimutan so siguro ang atong pagpaningkamot magbitaw mo yung usahay ka ng o perminti lang kita ba wag ilay makita ang tao so magpadayon na ta kay basin na itong wala dari mo parehas na po nato sunod iyan na ba so iya talaga akong kung murag isip binunyagan sama ni Kristo nagpabunyag siya aron matuman ang kabubuton sa iyang amahan kaningon mo kini akong anak siya mo'y naghatag ka na kong kalipay no? So ang Ginoo ang amahan po nagpahagit po sa tuwa nga na po dato iya pong bation sa tuwa nga isip tao so gato na siguro kung ipaambit murag nahurot naman ninyo ang pagpamit kay nagdaghan naman yung magpamit mas gwapo yung Minudot ang magpamit Samarillo ba? Pinisin. so siguro ito na siguro manindog tang tanan atong alikot
ko na tanan na to ito. Basta Tinindungan ko nasayran ang tanan at ulahan man o Ginoo. Ginabuhi ko uban kanino Ginoo, mao'y unang nililunggasan mo. Salamat Ginoo, mahigugmaong Ginoo, iwanan ko pagbalik kanimo. mic test. Mga panzer no, mga paibalo ba na siya? Sunod ani? Mag-second round na ta, abat. Sunod. Diri man end karon nga ano sa sunod. Ikod asa na pusta. Sulog ka, bibig. Mabalik ta dito second round na. Kay bibenta. Pero lagi na speed draw. Ah, ginanan mo yan. Mga masig mo ka lugar mo sa paman mo dito. Wala busy ko siya. Lahat ng sunod ako naging. Ah. Mga asa karon Domingo, pre sa man sa may Sige dili po na siya. 18 na to yung April, 18. 18 no. Wa may mga 18. Wala, buti kalendar yan, ano? 18 pa. Wala yung papel ko? Naman. Yan ang likod. 18. 18 Domingo. 18. Sama. 18. So, ato lang po nang paibalo po sa platform. Ang GC. Group chat. Oh, group chat or sa paano sa Oh, dyan, kapilya? simbahan, oh. Simbahan. Yung sa plano po nila Sa sa paano po sa tungod kay ano man balik ka punta no. Balik na. Kaya wala ko mang put may update sa akong subong. Wala pa din. Kaya kita, ako ba nagkuha ko subong? Sa ato alam, sa ato ang group 1. Taman Dili, na dili ko yung group 1 sa Sa tibuok. pero One mas and tayo tayo sa dito sa group 2. Oo. Paano ba? Pero hindi ba? Oo, pero namin ito. Daga. Ya, manindog tang tanan. Magampot ta sa pagtapos atong grouping sana samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat kay Dios sa imong gihatag namo nga panahon sa among matag-isa nga presensya na niya karon gihatag gyud sa presensya sa among grouping anta dili unta karon lang kini kung dili sa hangtod sa hangtod na kay wala may mahimo Lord kung wala ikaw kung saan tanan amo kini salig kanimo ipadangan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa samahan sa anak ni Espiritu Santo. Amen. Magtatatag pasalamat, ipay taibadanan sa atong Diyos nga magtuhan. Awiton ta pasalamat, o Amahan nga langito, o Amahan nga pinanggaon. Salamat sa akong unang kinabuhi nga dayon. Nakawa kay nasa iandam po gamay Ay, pang kuan. Kasi mo kanta.